işi yapabilmek için. Sevgili seyirciler, canlı yayında yine deprem oldu. Çok şiddetli sallanıyor Hatay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. It was very shaky, we hardly stood up. It was very difficult, So, but in the camp, everything's fine. We checked every, the tents. Everybody was fine, and now it's okay. Bu kimin gülüşü? Recep İvedik. Tamam. Kalbim çarpıyor. Alo. It was gonna happen. We were expecting that. So right now, so we're expecting more. So everybody should be, more prepared about this. Abi yer yarılacak. Sanki yer sallandı yani. Yani çok korktuk. Sanki yarılacak gibi hissettik yani. Deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor.